السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم على الغرباويه حره. اولا كنشكر المتتبعين ديالي في لاشين ديال الغرباويه حره. كنشكر الناس الجزائر خوتنا، وكنشكر المغاربه كاملين داخلين او خارج الوطن. كنشكركم بزاف، كنشكركم على الدعم وعلى الاشتراك وعلى لي زابوني ديالكم. الله يدير تاويل الخير، الله يهزل علينا هذا الوباء هذا وتهلاو في راسكم. المهم الموضوع ديال اليوم بغيت ندوي على بنتازوت اللي كنت دويت عليه شحال من مره، واخر فيديو درتها كنت كنتمنى يخرج في لو 8 مارس لا جورني دو لا فام. المهم غترجعوا لي الفيديوهات ديالي غادي تشوفوهم. كنتبع مع الخوت اليوتيوبر اللي كيبينوا لينا خونا بنتازوت، وبقات شي حاجه ما دارتش، وكنتمنى ان شاء الله مورا رمضان يقدر يكون العيد مثلا يفرح حتى هويا ويخرج. كنتمنى من لانكيت ديال خونا بنتازوت يكون في اسرع وقت. كنتمنى القضاء والقضاة يديروا خدمتهم دغيا، حيت كما شفتوا بنتازوت ما واخا خرج من الحبس كانت طرات له واحد المشكل. واخا خرج دابا من الحبس داير الزنزانه في دارهم. علاش؟ حيت بغى يردوا له الاعتبار ديالو، وبان زعما يعيش في طمعه بخير وعلى خير. يعني داك الشيء اللي طرا ما دار منه حتى شي حاجه. اليوم كنتمنى لانكيت ديال هاد لافير هادي تكون في اقرب وقت. كما شفتوا دابا حنا في رمضان، وهاد الايامات الصهد في المغرب، وراكن عارفين السطح في المغرب كيكون سخون. كنتمنى من الشرطه يديروا دغيا خدمتهم، وكنتمنى من جلاله الملك الله يخليه لينا، الله ينصرو، الله يعطيه صحيحته، يشوف من هاد الدوسي هذا، حقاش هاد الدوسي راه طول بزاف 22 عام في الحبس، ودابا باقي شاد باقي في الزلزال في دارو. زعما بقى فينا انسان درويش كيخاف من الله، كيتلهى بالسبور ديالو في ديك الزنزانه كما شفتوا، انسان سبورتيف. وهذا الشيء اللي بقى فيه انا. شحال من مره هضرت معاه، المهم راه ما رجعتش لكم لافير. خصكم ترجعوا الفيديوهات ديالي حيت بزاف ما تشوفوا، بزاف ما تشوفوا بعينيكم. يعني بنتازوت مشى ظالم 22 عام وباقي سد عليه. راه زعما انا هادشي ضرني بزاف. كنتمنى من الصوت ديالنا يوصل، كنتمنى من خوتي يديروا بارطاج ديال لي فيديوهات ديال بنتازوت اللي درت. كنتمنى هادي مثلا يبارطاجيوها، حيت كما شفتوا دابا جاي الصيف وراه الصهد دابا راه ورمضان، باقي زعما في الزنزانه ديالو. كنتمنى زعما من لافير خلاص يديروا دغيا المجرى ديالهم، والدرك الملكي ان شاء الله يلقاو المجرم اللي دار هاد الشيء هذا، ويردوا الاعتبار ديال خونا بنتازوت. انسان كان سد عليه 22 عام وباقي سد عليه دابا. هادشي تيضر في القلب. والحاجه اللي هي كتزيد الضر بان غترجعوا لي فيديوهات ديال خونا بنتازوت، غادي تسمعوا بان بنت اختو كانت في الدرب تما حداهم في الزنقه،
وحبس عليها واحد الموطور، ومهم خازن وجهه، وقال لها سيري قولي لعمك الا ما حبسوش هذا الشيء مهم غادي تطرى شي حاجه. كما كيقول خونا بنطازو، كيقول لها بنت اختو كتقول لي سير قولها له انت، وبحال غوت عليها وخافت وهربت. ما دوماج ما غوتاتش، دوماج ما المهم الا كان حدا شي حاجه شي حد تقول لهم هذا راه اشنو قال لي يعني من هذا الشيء كامل. الانسان اللي دار هاد الكارثه هذه، حيت غنسميها كارثه، باقي تيدور. رجعوا لي فيديوهات ديال خونا بنطازوط، هو غادي يقول لكم شكون اللي ورطوا في هاد القضيه هذه. يعني هو ما عندوش زعما الثقه في هادو اللي داروا لانكات وداك الشيء اللي كانوا، ماشي اللي ولاو. ما اللي ولاو تبارك الله عليهم راه تيديروا خدمه مزيانه. كيتمنى هو من جلاله الملك يقول لك هو اللي غادي ياخذ لي حقي. كنتمناو كاملين ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين، انا كنتمنى زعما ان شاء الله في هذا العيد، وما يتسناوش الصيف راه دخل، راه ما يمكنش هذا الراجل يبقى في ديك الزنزانه هاد الصيف كامل. انا كنفهمو بغى الاعتبار ديالو، يعني يعيش في دماغه بخير وعلى خير، وتا واحد ما ينعتو بالصبع فلان ها شنو دار ها شنو. وان شاء الله ملي يكونوا عنده ثاني وليداتو ما يسمعوا حتى شي حاجه من هاد الحس باه دار يعني انا فاهماه، ولكن كنتمنى انا من القضاء يدير دغيا لانكات ديالو ويخرجوا لينا هما بيديهم بنطازوط. لحقاش في هذا لو دوسي هذا اللي غير باينه خونا بنطازوط عطانا بزاف ديال لي غانسانيمون على هاد الناس اللي ورطوا في هاد لافير هادي، وهو ما داير حتى حاجه. كنتمنى من جلاله الملك يشوف من حال هاد خونا بنطازوط ويحلوا له الدوسي ديالو دغيا ان شاء الله، ويخرج خونا حتى هو راه باقي ما يعيش، وباقي عنده ما يدار. وهذا الشيء ربي اللي غادي يخلفها له. ما هذا الشيء اللي كتب لي، يعني كنتمنى من جلاله الملك ياكسيليري هذا الدوسي هذا، حقاش هذا بنطازوط مسكين مشى الظلم، فريمون مشى الظلم. هادشي كيضر. وكنتمنى من الصوت ديال لي يوتيوبر اللي كيدويو على هاد خونا بنطازوط في هاد الوقت هادي، كنتمنى الصوت يوصل لجلاله الملك، لحقاش بزاف عليه باش يقعد في السطح. ودابا راه رمضان وكتعرفوا الصهد في المغرب، ومدوز وقته غير في السطح في الزنزانه ديالو، والصيف داخل. يعني هو إلي با كوبابل من هاد لافير اللي جرات. كنتمناو من جلاله الملك يتدخل في هاد الدوسي هذا، حيت هاد الدوسي بزاف، هاد الدوسي طويل، وهاد لافير هادي تبقى فيكم، والله تتبقى فيكم. هاد الشيء اللي كاين. كنشكركم كاملين، كنشكر خوتنا اللي كيتبعونا من الجزائر، كنشكر خوتنا داخل او خارج المغرب. Je remercie tous mes abonnés de vos likes, de vos commentaires, de vos encouragements, et je vous remercie beaucoup, et j'espère que il y aura du nouveau sur notre frère Bentazout qui a toujours pas sa liberté, et qui est toujours dans sa petite pièce de petite prison dans son stah. Il attend qu'on lui rende justement
qu'on lui rende tout ce qu'il a perdu. Et voilà, un peu d'encouragement pour Monsieur Bentazout. On est tous avec lui et essayer de suivre l'affaire de Bentazout. C'est une affaire vraiment qui fait mal au cœur. Et vous pouvez revenir dans mes vidéos. J'ai beaucoup parlé de lui. J'ai raconté son affaire du début jusqu'à la fin, donc je ne voudrais pas recommencer à les raconter. J'espère de tout cœur que, Inch'Allah, il va y avoir du nouveau par rapport à son dossier. Pourquoi pas pour l'Eid. Moi, j'espère beaucoup qu'il sorte pour l'Eid. Ou j'espère beaucoup, parce que j'ai déjà espéré qu'il sortait le jour de la journée de la femme, le 8 mars. Ça n'a pas été fait. Et moi, je me dis, pourquoi pas pour l'Eid. Pourquoi pas pour l'Eid. Et si c'est pas l'Eid, eh bien, il faut vraiment que ça soit avant l'été, parce que comme vous savez que dans le Stah au Maroc, déjà au jour d'aujourd'hui il fait très chaud, mais alors en plein été je vous raconte pas. Donc j'espère que nos voix sont écoutées et que nos frères parleront de Bentazout. Et je vous demande vraiment aux personnes qui peuvent partager. Je vous demande de partager pour que nos voix s'entendent. C'est une affaire très très importante. Il faut se mettre vraiment à la place de la personne qui n'a rien fait. Et moi, ça me touche énormément. Je ne lâche pas l'affaire sur Bentazout. Je suis de tout cœur avec lui. Je lui dis courage, mon frère. On est là pour parler de cette affaire-là. On est là pour faire entendre ce que Bentazout raconte par rapport à son affaire. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Allah yakhlina Jalilat al-Malik, Allah yansro, Allah ya'ti sahihto. Et j'espère que cette affaire ira droit chez notre roi, pour qu'il puisse ouvrir rapidement cette enquête. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.